बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। हम शुक्रगुज़ार हैं उस अज़ीम हस्ती के जिसने हमें दुखी इंसानियत की खिदमत करने का सुनहरी मौका फ़राहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुद मौलिज नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के मेडिकल बोर्ड से रजिस्टर्ड मौलिज हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल अल हसन दुआखाना पर अपने देखने वालों, अपने सुनने वालों, पाकिस्तान को और तमाम जो है दुनिया को जो है वो हकीम राना हैदर इदरीस का सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार शोज़ किए हैं और हर शोज़ में यही कोशिश रही है कि हम अपने कायरीन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ऐसी मुफीद टिप्स और मशवरे मुहैया करें जिन पर वो अमल करके अपनी ज़िंदगियां जो है वो तंदुरुस्ती के साथ, आसानी के साथ गुजार सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो दुनिया भर में बहुत कॉमन हो रहा है। इसका मसला जो है वो ना सिर्फ मर्दों में, ख़वातीन में भी यकसा है, लेकिन मर्दों में ये मर्ज़ जो है वो तकरीबन 75%, जिन्हें हम 75% जो है वो मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन, सेक्सुअल डिसऑर्डर का हम इसे नाम देते हैं। मर्द जो है वो इस चीज़ का शिकार है और तकरीबन ख़वातीन जो है वो 25% जो है वो इस मर्ज़ का शिकार हैं। अब खुशखबरी, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। बे औलादी, बांझपन अब काबिल इलाज मर्ज़ है। अब सेहतमंद औलाद के लिए जो है वो वालिदैन का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा कि आप बांझपन का शिकार क्यों हैं? वो मेरे बहन भाई, वो मेरे बरादरम जो इस मर्ज़ से, जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला है तो अभी अल हसन दुआखाना रजिस्टर्ड नर्स, मंडी क्वार्टर मोड़, समुंदरी रोड, फैसलाबाद में तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% गारंटी के साथ कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह ताला आप बांझपन के मसले से जो है वो छुटकारा पालेंगे। इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान भर से जो है वो दुआखानों में जाकर, हेल्थ सेंटरों पे जाकर, हस्पतालों में जाकर बांझपन का इलाज करवा कर थक चुके हैं, IVF, इसके अलावा ICSI जैसे जो मराहल से गुजर चुके हैं, जिनके स्पर्म की मोर्टेलिटी बन नहीं रही, इसके बाद रैपिड लीनियर जो ग्रेशन जो है वो ऐसे अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार है। उन बहन भाइयों के नाम पैगाम के लाजमी अल हसन दुआखाना पर एक बार विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला चंद योम में अल्लाह के हुक्म से आप बांझपन जैसे मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसके अलावा वो मेरे बहन भाई जो बेटा या बेटी के शौकीन हैं, बांझपन का शिकार हैं, अब मायूसी गुनाह है, मायूस मत हो, क्योंकि बे औलादी बांझपन जो है वो एक काबिल इलाज मर्ज़ है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आप अल्लाह पर ट्रस्ट करके जो है वो एतमाद हमारा और एतमाद आपका भी और इलाज भी हमारा, अल्लाह के हुक्म से हमारी मर्ज़ी से इलाज करवाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से चंद दिन के बाद आपके आंगन में फूल खिलेंगे। आज बेसिकली जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और टाइम हमारे पास कम है। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हम फराहम करें, ताकि वो मेरे बहन भाई जो बांझपन का शिकार हैं वो इस शो को देखकर जो है वो अपनी ज़िंदगी में रोशनियाँ लेके आ सकते हैं। कैसे? वो एक बार हमारे दुआखाना अल हसन दुआखाना पर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि जो लोग थक चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे पर आएँ, हमारे कीमती नुस्ख़ाजात से मुस्तफ़ीद हों, वो नुस्ख़ाजात इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप बांझपन के मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं बांझपन की डेफिनेशन करना चाहूँगा। बांझपन होता है क्या? बेसिकली जब मियाँ बीवी की शादी, लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, शादी के 1 साल बाद या 1.5 साल के अंदर अंदर जब वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पाते, तब उनके ऊपर एक लेवल, एक दब्बा जिसे हम कह सकते हैं हमारे मुआशरे में लगता है कि जी ये बांझपन का शिकार है, तो ये बांझपन कहलाता है। और बेसिकली बांझपन की जो है वो तकरीबन 6 अक़साम है। तकरीबन डॉक्टरों में, हकीमों में, हर बंदे को जो है वो तकरीबन पता है कि जी पस सेल्स हैं तो औलाद नहीं हो रही, लेकिन ये गलत है। इसके पीछे बांझपन की 6 किस्में हैं। सबसे पहली जो है वो
جو اس کی جو پہلی قسم ہے اللیگلی جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایزوسپرمیا پر. ایزوسپرمیا کے بعد اس کی دوسری قسم ہے پاؤسپرمیا پر, تیسری اس کی قسم ہے ہائیڈروسپرمیا پر, چوتھی اس کی قسم جو ہے وہ خالی سپرمیا پر, پانچویں اس کی قسم ہے ہیماٹوسپرمیا پر. یہ ساری اللیگوسپرمیا یہ تقریباً 6 قسم کی اقسام بنتی ہیں. پہلی قسم میں سپرم کے ساتھ جو ہے وہ موٹیلٹی مادے کی بنتی نہیں کیونکہ مادہ کم مقدار میں نکلتا ہے اور سپرم کروموسومز کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پہلی قسم میں جو ہے وہ لوگ بانجھپن کا شکار رہتے ہیں. دوسری جو قسم ہے ہیماٹوسپرمیا, اس میں جو ہے وہ منی کے ساتھ ایجیکولیشن جب پیشنٹ کرتا ہے, فارغ ہوتا ہے, تو منی کے ساتھ بلڈ کا یعنی کہ خون کا اخراج ہوتا ہے, جس میں خون کا میزہ بہت زیادہ شامل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ مریض جو ہے وہ بانجھپن کا شکار رہتا ہے. تیسرا اسپرمیا, اس میں جو ہے وہ مادے کی مقدار ہوتی نہیں ہے کیونکہ اعصابی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے مریض جو ہے اس کے اندر مادہ منویہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے لیکن منی کی مقدار نکلتی نہیں ہے اور وہ بھی بانجھپن کا شکار رہتا ہے. اس کے بعد چوتھی قسم ہے ہائیڈروسپرمیا. ہائیڈروسپرمیا میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کا مادہ جو ہے وہ پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر رطوبت انزائمز اتنی تضابیت SGBT بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کروموسومز کو ختم کر دیتی ہے, ڈیڈ کر دیتی ہے. پانچویں قسم ہے پاؤسپرمیا جو بہت زیادہ کامن اور بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے. اسے ہم پس یعنی کہ یہ پس والا سپرمیا ہم اسے کہیں گے کیونکہ اس میں پیپ پس بہت زیادہ ہوتی ہے. سپرم کے اندر کروموسومز کے اندر اتنی تعداد ہوتی ہے کیونکہ بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے, مشت زنی سے, ہینڈ پریکٹس سے, فاحش خواتین سے جا کر انٹرکورس کرنا, شراب نوشی, سگریٹ نوشی, یہ جو ہے وہ استعمال کر کے پینس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹیکل کے اندر کیا ہوتا ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے. انفیکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بے اولادی بانجھپن کا مریض شکار ہو جاتے ہیں. آخری جو ٹائپ ہے, چھٹی ٹائپ جسے ہم ایزوسپرمیا کہتے ہیں, اس میں مادہ منویہ شروع سے ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ 6 اقسام کی جو اقسام ہوتی ہیں مادہ منویہ کی, اور جن میں پس سیلز یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بانجھپن کا شکار رہتے ہیں. اب اس کے علاوہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا بانجھپن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے بانجھپن کی پہلی وجوہات ہوتی ہے جی وریکو سیلز. وریکو سیلز وہ سیلز ہوتے ہیں جو ٹیسٹیکلز کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, ٹیسٹیکلز کے اندر اپنی جگہ بناتے ہیں. یہ باریک وینوں کا, نسوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جو ہینگنگ ہوتا ہے ٹیسٹیکلز کے ساتھ. جب ان کے اندر بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے, آکسیجن کی ترسیل چلتی ہے, مریض نارمل رہتا ہے. جب اس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور وینز جب پھول جاتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں, منی کے نکلنے کا رستہ نہیں بنتا اور مرد جو ہے وہ بانجھپن کا شکار ہو جاتا ہے. بانجھپن کا جو شکار مریض ہوتے ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ٹیسٹوسٹرون کی کمی ہو جاتی ہے. ٹیسٹوسٹرون وہ ہوتے ہیں جب بچہ ٹین ایج کی عمر میں غلط کاری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پینس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے اور ٹیسٹوسٹرون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ہارمونیکل چینجز آ جاتی ہے جس میں وہ جریان, احتلام, سرعت انزال, ٹائمنگ, ڈھیلے پن کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسری ہے جو بچپن میں بہت زیادہ غلط کاریہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے ویسٹ کرتے ہیں, خواتین کے پاس جاتے ہیں, بہت کچھ کیا جاتا ہے. اب میں وہ الفاظ نہیں بیان کروں گا, وہ میرے بھائی لوگ جو ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے آگے جا کر ایزوسپرمیا جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ بندے جو بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, سگریٹ نوشی کے استعمال سے تقریباً 15% جو ہے وہ کروموسومز سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں. شراب نوشی جو بہت زیادہ کرتے ہیں, شراب پینے کی وجہ سے جو ہے وہ سپرم کے اندر پس پڑتی ہے, ساتھ میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں کیونکہ ٹیسٹیکلز جو ہیں ان کے جسم کے ساتھ لٹکے رہتے ہیں, ان کو آکسیجن ملتی نہیں جس کی وجہ سے وہ بھی بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو تقریباً بہت زیادہ ینگز فوڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو انڈر ویئر پہنتے رہتے ہیں ہر ٹائم 24 گھنٹے, وہ بھی ٹیسٹیکلز کے اندر جب آکسیجن کی ترسیل نہیں ہوتی وہ بھی بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کوکس جو کچن میں ہی زیادہ جن کا ورکنگ ہوتی ہے کیونکہ جب وہ کوکنگ کرتے ہیں تو گرمی حدت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ٹیسٹیکلز کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو آفس میں کام کرتے ہیں 12-12, 16-16, 18-18 گھنٹے کام کرتے ہیں
वो भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ये सारी बांझपन की किस्में होती हैं। और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ करते हैं, लैपटॉप की रेडिएशन जब वो अपनी यहाँ पर टांगों पर रखते हैं तो रेडिएशन जो होती है वो टेस्टिकल्स पे डायरेक्ट असरअंदाज होती है, और जिसकी वजह से उनके टेस्टिकल्स सिकुड़ जाते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की तरसील नहीं होती, वो भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन की रेडिएशन से भी जो है वो बांझपन का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज और वजूहात है जिनकी वजह से जो है वो आप बांझपन का शिकार हो सकते हैं। तो कोशिश करें इन वजूहात को सामने रख कर जो है वो इन बीमारियों से, इन तकलीफ़ों से आप बचें। और बांझपन का जो रूहानी मैं वजीफ़ा आपको बताऊंगा, वो लाजमी 2 वजीफ़े आप लाजमी शादीशुदा अफराद करें। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, इसकी एक तस्बीह करें। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, इसकी एक तस्बीह करें। और एक तस्बीह लाजमी करें, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं। इंशाअल्लाह इसके साथ इलाज के साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, तस्बीह भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बांझपन के मर्ज़ से जो है वो छुटकारा पालेंगे। आखिर में जो इसका इलाज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल हसन दुआ खाना पर लाजमी हमारी जिद्दत के साथ और जदीद रिसर्च के साथ जो है वो हमने 200 साल मेहनत का निचोड़ जो है वो हमारे बाओजदाद ने निकाल कर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह करिश्माती नुस्खाजात बनाए हैं बांझपन को ख़त्म करने के लिए, जिसमें हम सफ़ूफ़ है, सफ़ूफ़ में जो है वो हम मोर के पंख, दंदाने फील जैसी ऐट में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मजून वगैरह होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। अल्लाह के हुक्म से 40 से 41 यौम में आप बांझपन के मर्ज़ से छुटकारा पालेंगे। और इंशाअल्लाह ताला एहतियाती तदाबीर भी लाजमी आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें जो मैं बताने जा रहा हूँ। दूध बंद कर दें, इसके अलावा आलू बंद कर दें, आलू मत खाइए, चावल मत खाइए। इसके अलावा बड़ा गोश्त, अचार वगैरह, यंग फूड, इन सारी चीज़ों का जो है वो आप जो है वो परहेज़ लाजमी करें। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये सारी चीज़ें पस पैदा करती हैं और बांझपन का जो है वो मर्ज़ को शिद्दत से बढ़ा देती हैं। तो आखिर पर उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप ये सारी चीज़ों पर अमल करें। अल्लाह के हुक्म से अल हसन दुआ खाना पर एक बार विज़िट करें। अगर आप नहीं आ सकते तो 0300661662 पर जो है वो आप अभी ऑर्डर करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भर से कहीं भी विद मनी बैग गारंटी के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।